ha aritei khlaioi habai tongo kwbangma raida sayatei Bangladeshi Rohingyarok aboni bagoi salbrom BSF tei police rok bai ha ari rogo romjakmani koktoma rok kasabo raida sayatei habai Tripura haste khoboi koboni haste rogo tongthai swnamui tongi tongbaikha phiaba hani bwsarok khebile tongthai shekjagoi tongkha haini bagoi raida sayatei faijak Bangladeshi Rohingyarogno rutuk kariui borokni hawa kifli Rwkhlainani Detention camp snamnani bagoi tini me talni 2004 salmari Swrangchati Tipra Bisramganj Sipaijola hangkorfa no memorandum yafallaikha Tipra motha bodolni shenkrag memorandum yafartani tongo Tipra motha bodolni shenkrak Omid Deborma khoboi Buddha Deborma Krishna Deborma tei tongo juda Tipra Mothani adongrok osalo Bisramganj Sipaijola hangkorfano memorandum yafallaikha tei illegal migrant Rohingyarogno rutuk kariui kifli Rwkhlainani bagoi salaikha বিশাল সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের কাছে যে ভারত সরকার আমাদের অনারেবল হোম মিনিস্টার উনি কিছুদিন আগে নোটিফিকেশন দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে সমস্ত প্রান্তে ইলিগেল যারা বাইরে থেকে লোক আসছে এখানে ওদেরকে চিহ্নিত করে ডিটেনশন ক্যাম্পে ওনাদেরকে রাখা হোক বা আইডেন্টিফাই করা হোক এই কারণে আজকে আমরা এখানে আসলাম ডিএম সাহেব খুব খুশি এবং উনি খুব অ্যাক্টিভলি শর্টলি কাজ করব আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন তাই আমরা বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্র আগে 1947 সনের আগে এখানে সেন্সাসের দিনে দিনে এখানে লোক বাড়ছে 2026-এ ডেলিমিটেশন আছে এর আগে ত্রিপুরা রাজ্য মানচিত্র আরও ডিস্ট্রিক্ট বাড়বে এই জেলা বাড়বে তাই মানুষ সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে যেগুলো মানুষ এখন আছে এই মানুষের অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে চাকরিজীবী থেকে আরম্ভ করে সব দিক দিয়ে আমরা কৃষি থেকে আরম্ভ করে আমরা আজকে এই ইলিগেল মিগ্রেন্টকে আমরা জায়গা দিয়ে দিনে দিনে এখানে যারা লোকাল যারা বাঙালি টিপ্রাসা কি মুসলিম ভাই যারা অরিজিনালি এখানে যারা আসে তারা আজকে দিনে দিনে এখানে গরিবে পরিণত হচ্ছে তাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্য যতটুকু লোক আছে যতটুকু জায়গা আছে এই জায়গার বাইরে আমরা আর কাউকে দেব না দিতেও পারবে না কারণ ত্রিপুরার লোক যেখানে এখানে অরিজিনাল যারা ত্রিপুরার লোক এখানে আসে তাদের কিন্তু অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে সব থেকে দুর্বল হয়ে গেছে তাই আজকে শুধু আমরা এজ এ ত্রিপুরাসা হিসাবে শুধু আমরা না এখানে বাঙালি ভাই মুসলিম ভাই এখানে যারা অরিজিনালি যারা তারাও এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিবে আগামী দিনে কারণ ন্যায্যমূলক এটা আমাদের কথা না এটা ভারত সরকারের অনারেবল হোম মিনিস্টার মিস্টার অমিত শাহজি ওনার নেতৃত্বে এই বিজেপি সরকারের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে সমস্ত জায়গার যে লিগেল মাইগ্রেন্টকে এই ডিটেনশন ক্যাম্পে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে রাখা হবে তাই সেই কারণে আজকে আমরা এখানে আসলাম আপনার নামটা নাম বুদ্ধ দেববর্মা ব্লক প্রেসিডেন্ট চলে जों दिनै सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनो इलिगेल माइग्रेशन आमनो रोखसावै जों दिनै कायसा मेमोरेन्डाम साबमिट खालामना हायगा तामनि बागै इनके जोंनि जतनो साइमानो जोंनि सारा त्रिपुरा राज्य থেকে सारा भारतबर्षआव যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশি এন্ড রোহিঙ্গা বরক যে বাবে जोंनि त्रिपुरा राज्य এবং ভারতবর্ষ হাবাই দंफायगा आबनो যে हामानि बिसिनथिखे न पुलिस प्रशासन थानि सोंते पराथाय नाय रुतुना बागै बंगति खैना बागै जों हमनि बागै DMno जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायगा जों जतनो साइमानो जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे बरक जे आस्ते आस्ते बारि मानि আর যেভাবে হারে বাড়ি টঙ্কা আবার যতন সাইমানো যে বাংলাদেশনি তাম হিন্দু হংথों মুসলিম হংथों বুদ্ধ হংथों যারা ইলিগেল ও জায়গা সিনি ফাতানি ফাইনা রং সিনি ওর রতুগই ডিটেনশন ক্যাম্প এবং খাবার ডিপার্টেশন को तनु बंगलो व्यवस्था खायना बागै
जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट माइथाके अर्डार रुजा आमनि बागै जों दिनै और डेपुटेशन माध्यमे जों आरो कायसा मेमोरेन्डाम साबमिट खायजा सामनि थानि जाफा अब जों डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट थानि सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट तामरम नं पक अब जों जे जागा जों सिन जागा इनफरमेसन फायगा जों बंनो रुतुबै दिख्लायनाय आर अब हायकेनो जों नर आगु पेमेन्ट बागै जों चेष्टा खायनाय आर आं तेकायसा मेसेज ना मुसुंगो सिनि त्रिपुरा राज्योआव बिसेस खायै एज ए जों त्रिपुरा मथाय एवं भारतनि नागरिक हिसाबै सिनि दायित्व एवं कर्तव्य जों जे इलिगेल फायनाय दङ जों रुतुबै बंनो सिनि तमा खायनाय एवं प्रशासननि बिसिंतिके आमनि बागैनो जों दिनै आरो डेपुटेशन एवं मेमोरेन्डाम साबमिट खायनानै वो डिस्ट्रिक्ट जों अब सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि सिपाइजला डिस्ट्रिक्टआव 9टा ब्लक दङ 9टा ब्लक दङ अब जास्ट गखाय बंनो आइडेन्टिफाइ खायनाय बागै जों DMनो थानि दं नरके ताम जोङो जे त्रिपुरा मथानि इंगै एवं भारतनि नागरिक हिसाबैनो जों दिनै आरो खायनाय आरो कुनु जों त्रिपुरानि एज ए त्रिपुरा सांगै उनाव आं 10 फोरोंदों 10 बो मा बासानाय इलिगेल नु जतन मा बासानाय हायसे जों सिनि त मा खायनाय कारण सिनि जे भारत सिनि त्रिपुरा राज्योआव सिनि त्रिपुरा राज्योआव सिनि जे त्रिपुरा राज्योनि जनगण बर' सुजुग सुबिदा माया हातानि फायनाय बर' अर्थनैतिक तैसे डेभलप उनि दंफायो आमन बागै যারা জেনারেল দंनाय हिंदू थो मुस्लिम थो बर बाहायनो যারা इलिगेल फायनाय बर न रुतुबै একটা आइडेन्टिफाइ खायै प्रशासन खानि साफायनानै उथों आबो कायसे रिक्वेस्ट खायो आंनि मुं अमृत देबरमा आं त्रिपुरा मथानि लिडार राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बबेफाइका हास्तेनि मा फारंनि बागै कथमा काहाम तै रोंसोरङै दंनाय सिक्ला सिक्लि रंनि बागै बो कथमा काहाम राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल कोर्स रक दंनाय फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलसफी जूलॉजी एडुकेशन ककब्रक इंग्लिश जियोग्राफी अबहाय गोबांखौ कोर्स अवेलेबल दङ राजारसी कलेज अफ एजुकेशन अबबाय सिमी थागलिया राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल तैबो दंनाय एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज तै दंनाय other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom अबहाय दाल बिदाल गोबांखौ कोर्स दंनाय only on राजारसी कलेज अफ एजुकेशन तैबो दंनाय फ्री वाइफाई कैंपस दंनाय बासनि फेसिलिटीज दंनाय बोरै रंनि बागै हस्टेल बो एप्रिल तालनि सिमी जेंखा ताबुक एडमिशन राजारसी कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बागबारी लेम्पुसरा ककदुगनि बिसिंतै नरकुरुंनान बागै ककदुग उंखा 98736738758729801803